औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 16 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 14 चल रहा है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को मुख्तसरन ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपनी कौम में रहे और मुसलसल तबलीग की और कौम इनकार कर गई और ज़ालिम कहलाई। और फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफ़ान को ज़िक्र फरमाया और फिर नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के मानने वालों की निजात का ज़िक्र फरमाया और फिर फरमाया कि उसको हमने हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया। किसको? नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िक्र फरमाया जा रहा है आयत नंबर 16 में। फरमाया कि वा इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ क़ाला लिक़ौमिही उ'बुदुल्लाह वत्तक़ूहू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और उसी से डरो। याद रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पहले पैगम्बर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से चलने वाले तमाम पैगम्बर बनी इसराइल कहलाए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से। और याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। और ये सिलसिला जो बनी इसराइल का चला ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से चला। इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा और इसरा का मतलब बंदा, इल का मतलब अल्लाह। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और याकूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद बनी इसराइल कहलाई। यहूदी और ईसाई दोनों इसमें शामिल हैं। ये बात डिटेल में गुज़र चुकी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इबुदुल्लाह वत्तक़ूहू कि सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, अल्लाह की अलावा किसी की इबादत ना करो। क्या मतलब? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम किसी और की इबादत में मुलव्वस थी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र एक बहुत बड़े बुत परस्त और मुशरिक शख्स थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की पूजा करती थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पैदाइशी तौर पे ही तकरीबन बलूगत में पहुंचने के बाद अपनी कौम के अक़ीदे से बेज़ार हो गए, अपने ख़ानदान से बेज़ार रहे और मुसलसल उनको मना करते रहे। पीछे ये वाक़या भी डिस्कस हो चुका है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरह प्रैक्टिकल कर दिखाया और ये समझाने की कोशिश की कि आपके जो बुत हैं, आपके माबूद हैं, ये बेचारे हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, खुद हरकत नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं बचा सकते, आपको क्या बचाएंगे। लेकिन इसकी पादाश में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने आज़र बाज़ दफ़ा नाम बताया जाता है, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि मैं तुझे मुल्क बदर कर दूँगा, एरिया से निकाल दूँगा। सो इस धमकी की वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद ही एरिया छोड़ गए थे। फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत हक़ दी, दावत तौहीद दी और दावत तौहीद के अल्फाज ये फरमाए कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो वत्तक़ूहू और सिर्फ़ उसी से डरो। यानी जिनको तुम माबूद बना रहे हो, ये जो बुत हैं, ये ना इबादत के लायक हैं और ना इस लायक हैं कि इनसे डरा जाए, इनसे खौफज़दा हुआ जाए। ज़ाहिर है जिन्होंने बुतों को माबूद बनाया हुआ था वो उन बुतों की खुशनुदी भी करते थे और उनसे डरते भी थे और उनके चढ़ावे भी चढ़ाते थे, उनको खुश रखने के लिए उनके लिए सदक़े खैरात भी करते थे। हर तरह की वो चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए ज़िबा है या अल्लाह तबारक व तआला के लिए मखसूस है, वो बुतों के लिए मखसूस की हुई थी। ख्वाह दुआ मांगना हो, ख्वाह इबादत करना हो, ख्वाह चढ़ावे चढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने बुतों के लिए मखसूस की हुई थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सिर्फ़ अल्लाह से डरो और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम समझो तो, अगर तुम जानो तो। यानी कि ये जो बुतों की जिनकी तुम इबादत कर रहे हो ये बेजान और मजबूर हैं और ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, ये अपनी भी मदद नहीं कर सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को साबित कर दिखाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम जब एक त्यौहार पे चली गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे रह जाते हैं और उन्होंने सारे बुतों को तहस नहस कर दिया, काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, मलिया मेट करके रख दिया और जो बड़ा बुत था उसके कंधे पे कलहड़ा रख दिया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम वापस आती है तो अपने बुतों का ये हाल देख के बहुत परेशान हो जाती है और इर्द गिर्द पता करने लगती है
کہ یہ بتوں کا حال کس نے کیا؟ تو لوگ انہیں بتاتے ہیں بادشاہ کو کہ ایک لڑکا ابراہیم ہے جو کہ بتوں کی اکثر مخالفت کیا کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے دربار میں طلب کیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی اس محفل میں موجود تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی سے پوچھو جن کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اگر تم لوگ ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کو معبود سمجھ رہے ہو، تو یہ تمہیں بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کس نے کیا۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ بڑا ہے جو ابھی جس کو آپ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اسی سے پوچھو، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اسی نے ان کو قتل کیا ہوگا، تہس نہس ملیا میٹ کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے تعجب سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بے جان بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اصل بات یہی تھی کہ وہ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ بے جان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بے جان ہیں، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ اپنے بارے میں بتا نہیں سکتے، اور تو پھر یہ عبادت کے لائق کیسے ہو گئے؟ اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کی قوم خاموش رہ گئی، اور اس کو خاموش ہونا تھا کیونکہ وہ جواب ان کے پاس میسر ہی نہیں تھا۔ اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے باپ طیش میں آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگ گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے اور مشرک کی اولاد تھے، باپ کا ادب بھی لازم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب دھمکی دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں تمہیں ملک بدر کر دوں گا، ملک سے نکال دوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سلام کہا، اور سلام کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں اللہ سے نیک خواہشات رکھتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ بھی ایک آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، بخشش کی دعا یا جو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اگر یہ مشرک ہیں، اور مشرک کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی، سو پیغمبر کو منع فرما دیا کہ اگر آپ کا باپ بھی ہے اور وہ مشرک ہے تو اس کے لیے دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کی نافرمانی کرے، بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، باپ پر ظلم و جبر کرے، اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ باپ کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اگر باپ شرک پر آمادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف آمادہ کرتا ہے، تو اس میں اس کی نافرمانی کرو، اس کی بات نہ مانو، لیکن اس سے گستاخی ہرگز نہ کرو، اور اس کی بات نہ مانو، اس طرح نہ مانو کہ اس کو احساس تک نہ ہو، اس کے ادب اور کا لحاظ رکھو، اور اس کو باعزت طریقے سے منوانے کی کوشش کرو یا اس کو چھوڑ دو، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا باپ کے کہنے پہ، نافرمانی کی، لیکن نافرمانی میں بدتمیزی نہیں کی، اور آرام سے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے رہے۔ قرآن سمجھیں، دیکھیں سمجھیں، اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ سو چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر کے تعاون کریں۔ اللہ